Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Tak berkutik, Indonesia bantai 10 negara ini di hadapan internasional. Langsung di hadapan internasional ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Langsung di hadapan internasional langsung ya. Halo, hai sahabat angka dan data. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang besar di dunia. Tentunya sebagai bangsa yang besar di dunia, berbagai serangan dari luar akan menimpa bangsa kita Indonesia. Ya, seperti pepatah yang mengatakan, semakin tinggi pohon semakin kuat angin yang bertiup. Sahabat angka dan data, walau diserang oleh negara lain, namun Indonesia memiliki mental baja dan sikap yang tegas bila diserang. Terbukti dengan 8 aksi Indonesia menghajar serangan pernyataan bangsa-bangsa lain. Inilah dia. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 8. Indonesia versus 6 negara Oseania 2016. Pada tahun 2016, sebanyak 6 negara sekaligus mengepung Indonesia di sidang internasional PBB. Keenam negara tersebut ialah Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Tonga. Nara Masista Ratsmatia, diplomat muda Indonesia, tampil mewakili Indonesia melawan pernyataan keenam negara tersebut terkait dukungan kemerdekaan mereka terhadap Papua. Regarding matters concerning Papua, a province of Indonesia. Indonesia is shocked to hear that at this important stage, where leaders gather in this august body to address the early implementation of SDGs, the transformation of our collective actions, and other global challenges such as climate change, of which the Pacific countries are affected the most. The state leaders chose instead to violate the UN Charter by interfering in other countries' sovereignty and violating its territorial integrity. We categorically reject the continuing insinuations in their statements. They clearly reflect an unfortunate lack of understanding of the history, current situation, and progressive developments in Indonesia, including in the provinces of Papua and West Papua, and also an unfriendly and rhetoric political maneuver. 7. Indonesia versus 4 negara 2017. Pada tahun 2017, sebanyak 4 negara menyerang Indonesia di sidang internasional PBB. Keempat negara tersebut ialah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan Saint Vincent and the Grenadines. Mereka menuding Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua. Ainan Nuran yang mewakili Indonesia saat itu langsung membantah balik pernyataan keempat negara tersebut. Mr. President, the delegation of Indonesia is compelled to exercise our right of reply to respond to the statements made by Vanuatu and Solomon Islands, echoed by Tuvalu and Saint Vincent and the Grenadines concerning Papua and West Papua. Mr. President, it is one time too many that hoax and false allegations are circulated by individuals that are economically motivated by separatist agenda of Papua and their supporters. Time and time again, the same fabricated and false accusations are thrown at us. These countries are sadly blindfolded. They fail to understand, or more precisely, refuse to understand. The provinces of Papua and West Papua have undergone massive development and progress. During the past 3 years, 4,325 kilometers roads were built, 30 new seaports, 7 new airports, 2.8 million Papuans have free basic health care.
360,000 Papuan students have free education, with the economy growing at 9.21%. All make Papua and West Papua provinces the fastest growing regions in Indonesia. Mr. President, Papua and West Papua provinces are an integral and sovereign part of Indonesia. 6. Indonesia versus Vanuatu 2019. Banyak kali ya Vanuatu. Lagi-lagi masih seputar Papua, namun kali ini hanya negara Vanuatu yang menyerang. Rayanul Sangaji, diplomat muda Indonesia asal Ambon, dengan cerdas langsung menyerang balik pernyataan Vanuatu terhadap Indonesia pada sidang internasional PBB 2019. I can tell you, we do not like to be clustered. We do not like to be categorized, or worse, divided by another faraway country. Papua is, has, and will always be part of Indonesia. Vanuatu keeps on questioning Papua and its place in Indonesia. Now, let me ask this of them. Have you ever bothered to have a deeper look into the legal and historical facts on the status of Papua? 5. Indonesia versus Tiongkok 2020. Pada tahun 2020 secara barbar Tiongkok mengklaim wilayah Kepulauan Natuna di Kepulauan Riau sebagai bagian dari negara mereka. Klaim ini langsung diskakmat dengan tegas oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi. Ia mengatakan bahwa sampai kapanpun Indonesia tidak akan memberikan persetujuan atas klaim negeri tirai bambu terhadap Kepulauan Natuna yang adalah milik Indonesia. 包括联合国海洋法公约在内的国际法，无论印尼方面接受与否，都无法改变中方在相关海域拥有权益的。 Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. 4. Indonesia versus Vanuatu 2020. Kembali lagi Vanuatu lagi. Pada tahun yang sama, Indonesia juga masih mendapat serangan dari Vanuatu. Di sidang internasional PBB, diplomat muda Indonesia keturunan Batak yaitu Silvani Pasaribu langsung menskakmat tuduhan Vanuatu bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Frankly speaking, I'm confused. How could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter? 3. Indonesia versus Vanuatu 2021. Lagi dan lagi Vanuatu. Masih Vanuatu, pada 2021 lagi-lagi Vanuatu menyerang Indonesia untuk ke-6 kalinya. Cindy Nurfitri, diplomat muda yang mewakili Indonesia, berhasil menangkis tuduhan Vanuatu terkait Papua dengan bantahan yang tajam. I'm appalled that Vanuatu keeps using this august forum to infringe the sovereignty and territorial integrity of other member states and continues its ill intention and politically motivated aggression against Indonesia. We strongly reject false, baseless allegation and misrepresentation that continues to be nurtured by Vanuatu. 2. Indonesia versus Australia 2022. Pada tahun 2022, Indonesia mendapat pernyataan keras dari senator Australia yaitu Pauline Hanson. Dalam pernyataannya, dengan barbar Pauline Hanson menghina Bali yang menjadi pariwisata unggulan Indonesia di dunia internasional. Ia mengatakan bahwa wabah yang terjadi di negara mereka Australia akibat para wisatawan mereka yang pulang dari Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yaitu Sandiaga Uno langsung membantah pernyataan Pauline Hanson tersebut. Berbeda dengan yang lainnya yang mengungkapkan secara langsung, Sandiaga Uno menskakmat Pauline Hanson di media sosial.
But Bali is totally different to other countries because cattle roam the streets, cattle on the ground, people walk in that then is brought back in their clothing and in their person and back into this country. Satu, Indonesia versus Jerman 2023. Oh, 2023, oke. Dalam pertemuan internasional IISS di Singapura, salah satu perwakilan asal Jerman menyerang Indonesia dengan mengatakan bahwa jika mengikuti proposal Indonesia untuk melakukan gencatan senjata, maka hanya akan memperkuat konflik di Eropa. Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertahanan yaitu Prabowo Subianto langsung menskakmat dengan keras pernyataan perwakilan Jerman tersebut. Prabowo Subianto mengatakan Indonesia justru menjadi salah satu negara yang memperjuangkan perdamaian antara Rusia dan Ukraina, serta berada di posisi netral, karena Indonesia berupaya keras agar terciptanya resolusi konflik antar kedua negara, melalui proposal yang diajukan oleh Indonesia. Why didn't you address the Russian aggression, that this was the only reason for this conflict, and that if Ukraine stops to defend itself, the sovereignty of Ukraine would be gone, and if Russia stops the war, the conflict would come to an end. And if we follow your proposals to come to a ceasefire, wouldn't this only cement a new frozen conflict in Europe? Thank you. And I think this is being taken mistakenly because Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. We voted. You can check our voting record. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Mantap. Sahabat Angkaran Data, itulah 8 aksi Indonesia menskakmat negara-negara yang menyerangnya di hadapan internasional dan mencoba mempermalukan Indonesia. Luar biasa ya. Jangan takut untuk membela negeri tercinta kita. Selama kita benar, mari kita perjuangkan dan menyuarakan kebenaran tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke guys, jadi tadi ya video pembahasannya ini, jadi langsung di hadapan internasional gitu ya, ada perwakilan Indonesia, ada Bapak Prabowo juga gitu kan, yang dengan sangat tegas gitu menjawab pernyataan-pernyataan daripada negara luar gitu ya, macam yang tadi kita lihat Vanuatu 6 kali gitu ya, menyerang Indonesia di PBB, tapi dijawab dengan tegas nih oleh perwakilan ataupun diplomat muda Indonesia ini. Wah, dengan sangat tegas tuh ya dijawab tuh tadi. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.